Gintambungan han mga opisyales sa suludhan aton probinsya ug partner agencies and meeting han Provincial Executive Working Committee ha latest med center para han ti arabot nga ika-65 nga anibersaryo ha Leyte Gulf Landing siya na nga Oktubre. Ginpangunahan ni Provincial Administrator Vincent M. na sini nga katitirok kundi gin-initiate ang pagplanong commemorative rites ha para pagsaludo ang mga veterano han World War II ug magpabilin hin maupay nga panumduman ha burubata naton nga henerasyon niya na. Tadta din aktibidades ang bulan han Oktubre para haaton may idaron nga mga bayani sugad ang pagkilalan pinakalagas nga veterano ug ang Oktoberfest ha ilarom naman han Anwaray Party List. Suportado yun nga panlimbasag ang probinsya han Leyte han diro dilaing nga LGUs ug agencies labi na nga ang kadaugan han liberasyon in nagtikang mismo ha aton lugar. Nakatutok han Lagwayan probinsya, Ivy Sanihon, Leyte News Update.